हलाला के नाम पर एक शौहर अपनी बीवी के साथ 3 मर्दों से बदबख्ती करवाता रहा और फिर उसके बाद उस लड़की का भाई पुलिस स्टेशन पहुंचा, जिसने जाकर अपने ही बहनोई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी। अफसोसनाक ये वाक़या है। इंसान को शर्म आती है कि हलाला तो इस्लाम के अंदर ये है कि अगर किसी शख्स ने अपनी बीवी को डाइवोर्स दे दी है तो उसका एक तरीक़ेकार है, लेकिन हम लोग जो है बिला जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात को अपनी नज़रों में समझते हैं कि शायद हम धोखा दे रहे हैं कि हम इस तरीके से कर लेंगे तो शायद हमारी वो नीयत या वो हमारा अमल जो है वो काबिल कबूल हो जाएगा। अफसोस होता है ऐसे लोगों के ऊपर कि एक बदबख्त इंसान अपनी बीवी को हलाला के नाम पर 6 माह तक वो बदबख्ती का शिकार बनाता रहा और फिर उसके बाद उसे अपने घर में कैद करके रखता है ताकि ये बात घर से बाहर ना निकल जाए। अब इसने अपनी बीवी को किस तरह से वर्गलाया, उसे किस तरह से इस तमाम तर मामले के ऊपर जो है वो ये एग्री करता है और फिर उसके बाद ये बात घर से बाहर तक कैसे पहुंची, तमाम तर डिटेल्स बताएंगे आज के इस वीडियो। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपको मेज़बान उमर अली। हलाला का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा कि हलाला अगर हम मुसलमान हैं तो हमें इन तमाम तर चीज़ों के बारे में पता होता है कि दीन हमारा क्या कहता है और हम उसके ऊपर क्या करते हैं। और आजकल के दौर में हलाला सेंटर भी पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं जिसके बारे में किसी किस्म की कोई कानून साजी नहीं है। अब होता कुछ यूँ है कि ये वाक़या है सरगोदा में। सरगोदा में एक ख़ातून है जिसका फ़र्ज़ी नाम हम आयशा रखेंगे, क्योंकि उस ख़ातून का नाम या उसकी शनाख्त जो है वो हम नहीं करवाएंगे। आयशा की शादी होती है शहबाज के साथ। माशाल्लाह से इनके 2 बच्चे हैं। बच्चों की उम्रें जो हैं वो तकरीबन 2 साल के करीब हैं। और उसके बाद एक गुलजार वल्द असलम नामी शख्स है इस तमाम तर केस के अंदर, और एक इम्तियाज़ वल्द असलम है। ये 3 लोग हैं। शहबाज की आयशा के साथ शादी हुई, शादी का कुछ अरसा गुजरता है। अब ये एक बदबख्त इंसान है, कसाई बरादरी से इसका तल्लक है, और ये अपनी बीवी को कहता है कि मैं तो आपको डाइवोर्स दे बैठा हूँ और मुझे पता ही नहीं चला। मतलब बाद औक़ात हम ये सोचते हैं कि इस्लाम के अंदर अगर 3 दफ़ा बीवी को आप डाइवोर्स बोलते हैं तो वो तलाक हो जाती है, और फिर उसके बाद बीवी जो है वो रोने लग जाती है। अब ये उसको कहता है कि चले कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ दोबारा निकाह कर लेता हूँ, हमारा निकाह टूट गया है। अब बीवी पूछती है कि वो कैसे होगा, तो ये बदबख्त इंसान उसे कहता है कि अब तो हलाला करवाना पड़ेगा। और हलाला दीन इस्लाम के अंदर तो ये है कि अगर आपने अपनी बीवी को डाइवोर्स दे दी है और आप दोबारा से उसी खातून के साथ शादी करना चाहते हैं तो उसका तरीक़ेकार ये है कि वो खातून किसी मर्द के साथ शादी करे और शादी के बाद वो उसी तरह से जिस तरह वो अपने शोहर के साथ ज़वाजी तल्लक़ात कायम करती है, वो उसी शोहर के साथ वो रूटीन के मुताबिक, मामूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। और उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता उनके अंदर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, नियतन वो चीज़ ना हो कि आप नियत करके उसके साथ निकाह करें कि हमने वो टाइम पीरियड पूरा करना है और उसके बाद इस बंदे से तलाक लेके इसके साथ शादी कर लेनी है। यह तौबा नाउज़ुबिल्लाह कि आप उस ज़ात को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं जिस ज़ात ने आपको पैदा किया है, और हालांकि आप कुछ भी नहीं कर सकते। कोई ऐसी सोच कि जो बात आपके दिल में है, आप जो है वो एक उस तरह की नीयत रख के किसी शख्स के साथ अपनी बीवी का निकाह करवा रहे हैं, या उसके साथ बीवी को कह रहे हैं कि आप जो है निकाह करके रातें गुजारें। अब होता कुछ यूँ है कि ये शहबाज नामी शख्स अपनी बीवी को जब इस तरह से कहता है कि मैंने तो आपको तलाक दे दी है, बीवी रोने लग जाती है, और फिर ये कहता है कि इसका एक तरीक़ेकार है कि आप जो है हलाला इसका तरीक़ेकार है कि हम हलाला करवा लेते हैं और हलाले के बाद दोबारा से मैं आपके साथ निकाह कर लूँगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, फैमिली के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर। तो बीवी जो है उसे ये किसी तरीके से एग्री कर लेता है, और फिर बीवी के साथ ये एक गुलजार वल्द असलम नामी शख्स है, उसके साथ झूठा मूठा निकाह इन्होंने किया। और निकाह करने के बाद वो शख्स इसी घर पर, यानी कि एक शहबाज, गुलजार वल्द असलम, इम्तियाज़ वल्द असलम, ये 3 लोग हैं जो इस खातून के साथ 6 माह तक इस शोहर के सामने बदबख्ती करते रहे। अब इस बंदे ने अपनी बीवी को उस घर में कैद करके रखा था और फिर उसे घर से बाहर भी नहीं जाने दिया जाता था कि ताकि ये घर की जो बात है ये बाहर ना निकल जाए। फिर उसके बाद जब खातून अपने घर अपने माँ बाप को मिलने जाती है तो फिर वो ये बात अपने भाई को, अपनी फैमिली को बताती है कि शहबाज ने मेरे साथ ये किया है, क्योंकि उस खातून पे समझ आ रही थी हलाला तो ये है कि आप निजतन अगर उस बंदे के साथ निकाह कर रहे हैं तो आपकी नीयत ये नहीं होनी चाहिए कि हम बाद में डाइवोर्स लेके इस
پہلے مرد کے ساتھ آپ شادی کر لیں گی یا وہ پہلے مرد کے پاس وہ بیوی آ جائے گی، آپ شادی کریں گی، اس بندے کے ساتھ نکاح کریں گی، لیکن خدا نہ خواستہ اگر آپ لوگوں کے درمیان کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے اور وہ شخص اپنی رضامندگی کے ساتھ آپ کو ڈائیورس دے، اگر آپ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کر کے واپس اس کی بیوی بن سکتی ہیں، لیکن یہ شخص حلالے کے نام پر اس خاتون کو یعنی کہ اپنی بیوی کو، جس کا فرضی نام ہم نے عائشہ رکھا ہے، یہ شہباز نامی شخص 2 بندوں سے اپنی بیوی کے ساتھ بدبختی 6 ماہ تک کرواتا رہا اور اپنی بیوی کو گھر پر قید رکھتا ہے، جس کے بعد بیوی اپنے گھر پر جاتی ہے، اپنی فیملی کو بتاتی ہے، پھر اس کا بھائی جا کر پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کرواتا ہے اپنے بہنوئی کے خلاف کہ میرے بہنوئی نے یہ حرکت کی ہے، جس پر پولیس نے مقدمہ درج کیا۔ مقدمہ درج کرنے کے بعد اس کے بہنوئی کو تو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ باقی جو 2 ملزم ہیں اس خاتون کا کہنا ہے کہ سامنے آنے پر وہ خاتون ان کو پہچان سکتی ہے، اور پھر اس شہباز نامی شخص کے ساتھ باقی 2 لوگوں کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ مقدمہ درج ہو چکا ہے اور اس پر پولیس کا یہی کہنا ہے کہ ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اور پاکستان کے اندر سننے میں یہ آیا ہے کہ حلالہ سینٹر بھی کھل چکے ہیں کہ اگر آپ نے غلطی سے اپنی بیوی کو ڈائیورس دے دی ہے، بعد میں صلح ہو گئی ہے، تو آپ دوبارہ سے اس خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو کچھ وقت کے لیے آپ اس خاتون کا نکاح کسی اور کے ساتھ کروائیں گے، پھر وہ بندہ اس کو ڈائیورس دے دے گا، پھر واپس آپ نکاح کر لیں گے۔ یعنی کہ آپ اپنے آپ کسی انسان کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اس ذات کو توبہ نعوذ باللہ یہ کہتے ہوئے بھی انسان کی زبان جو ہے وہ انسان کو شرم ہونی چاہیے کہ وہ اس ذات کے آگے اپنے آپ کو جو ہے وہ اس طرح سے پیش کر رہا ہے کہ دھوکے کے ساتھ نکاح کیا، پھر اس سے ڈائیورس لینے کے بعد، جبکہ دین اسلام کے اندر جو ایک طریقہ کار رکھا گیا ہے اس کے مطابق جب آپ نکاح کریں گے تو وہ طریقہ کار یہی ہے کہ وہ شخص خود کسی وجہ سے ڈائیورس دے دے، نہ کہ اس کی نیت یہ ہو کہ اس نے نکاح اس لیے کیا ہے کہ کل کو اس نے آپ کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ وہ افسوسناک واقعہ تھا جس پر انہوں نے ہمارے دین کا بھی مذاق اڑایا ہے، یعنی کہ مذاق ان لوگوں نے سمجھا ہے۔ اس پر اس بندے کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے بعد اسے کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے تاکہ کسی اور درندہ نما شخص کی جرت نہ ہو کہ وہ کسی خاتون کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کر سکے۔ جبکہ ہمارے معاشرے کے اندر علماء اکرام، مولوی، اس طرح کے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ فرقہ وریت کے اوپر باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیں گے آپ لوگوں کو، اس کے اوپر لڑائی جھگڑے وہ تمام تر چیزیں ہوں گی، لیکن لوگوں کو آگاہی، یا جو لوگ اس طرح کی کام کر رہے ہیں، اس طرح کے کام کر رہے ہیں، ان لوگوں کے خلاف یہ ان کی زبان کیوں نہیں کھلتی کہ یہ حلالہ سینٹر اس طرح سے جائز ہی نہیں ہے جس طرح سے آپ لوگ کر رہے ہیں۔ اس پر دیکھتے ہیں کہ پولیس اب اس خاتون کو انصاف کیا دیتی ہے اور اس شوہر کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ تمام تر لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس بدبخت شوہر کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن کے اندر لازمی کیجیے گا۔ اللہ نے کے بعد